तो ये योद्धा 4x4 सेल हो चुका है। तो ये गाड़ी कहाँ पे जाएगा, कौन लिए हैं, इसका हमारे वीडियो बनाएगा, लेकिन वीडियो आसामीज में होगा। অসমীয়াত বনাই আছো যেহেতु कस्टमर অসমীয়া भाषार कस्टमर है, कस्टमर। तो जो कोई भी भाई बंधु बाहर से देख रहे हैं, राजस्थान गुजरात, भैया मैं ट्रांसलेट करा दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आप लोग बोलते हैं भैया आप रीजनल भाषा में क्यों बनाते हैं, भाई उपाय नहीं है, जहाँ का कस्टमर है वही का लैंग्वेज में हमको बनाना है। तो इतना मैं অসমীয়াত আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া এখন গাড়ী ল'লে, দাদা এবাৰ মাতিম, দাদা ইপিনে আহক। তো আপুনি গাড়ীখন ল'লে, আপোনাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। এতিয়া অলপ গাড়ীখনৰ বিষয়ে অলপমান কওক, যে গাড়ীখন কোন বছৰৰ গাড়ী আৰু আপুনি কিমান টকাত ল'লে? এইটো গাড়ীটো হৈছে 2022 গাড়ী, হয় জানুৱাৰী। হয়, এইটো গাড়ীটো মই 6 লাখ টকাত ল'লো। 6 लाख टका लोले ना, ठीक है सर। 2022 का गाड़ी 6 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी योद्धा 4x4 हम लोग सेल किए, ठीक है। तो पार्टी यहाँ पे आया था, निगोशिएशन कुछ हुआ। अब फाइनेंस लोने कैसे लोले? মই ফাইনেন্স কৰিছো। फाइनेंस लोले। तो आपने डीपी किमान मान दिसे? মই ডাউন পেমেন্টটো 1 লাখ দিছো। 1 लाख टका। साहब बहुते भावे जे 50,000 टका डाउन पेमेंट दिले होगी, तो 50,000 टका नहीं, 1 लाख रुपया मिनिमम चाहिए, ठीक है। 1 लाख रुपया होने से ही आपका हो सकता है, सेकेंड कॉज है आपका सिविल अच्छा है तो आपको मिलेगा। दो चीज, बाकी 50,000 जो कोई भी बोल रहे हैं उसका बहुत अच्छा प्रोफाइल होना होगा, बहुत सारा गाड़ी उड़ी होने से कुछ उनका चांस होता है। लेकिन आप मान के चलिए 1 लाख रुपये में देने से आपको होगा। तो এখন গাড়ী আপুনি ক'ত চলাব? মই কাৰ্বি আংলঙত চলাম। কাৰ্বি আংলঙত চলাব। তো আপুনি ব্যৱসায়টো কি অলপ কৈ দিব নেকি আপোনাৰ? মই বেম্বু মানে বাঁহৰ বিজনেছ কৰে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ এখন বাঁহৰ বিজনেছ কৰিলে কিমান টকা ইনকাম হয়? মাহত মই মানে ডেইলি সদায় 5,000 ভাড়া পাওঁ। 5,000 টকা ভাড়া পায়। ভাড়া ধৰিলে মোৰ 5,000 আৰু মোৰ নিজৰ কামত। আৰু নিজৰ কামত। তো মানে এখন যদি আপুনি মোটামুটি 50,000 টকা মানে ইনকাম কৰিব পৰা যায়, সব ডিচি পিনে। তো ভালকৈ এবাৰ শুনি ল'ব। চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ বেম্বু ৰিলেটেড কোনোবা যদি বিজনেছ কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ 50,000 টকা 60,000 টকা আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰে, তাত আপোনাৰ কোনো টেনশ্যন নাই। মই সদায় এইটো কথাই কওঁ, চাওক আপোনালোকে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰক। आत्मनिर्भरशील जो है आपको होना है, ठीक है। किसी के अंदर में आपको गुलामी नहीं करना है भैया, आपको इनकम करना है। तो ऐसा गाड़ी लीजिए, बहुत सारा है, ऐसा बेम्बू बोल के नहीं है। और द्वितीय কথা আপোনাক আৰু এটা আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা, যে আপুনি যিটো ফাইনেন্সত লৈছে সময়মতে যাতে পেমেন্টটো দিয়ে। पेमेंट মোৰ বেলেগ দুটা গাড়ী আছে। ये बात लेकिन आपको सुनना है, खास करके देखिए, समय में अगर पेमेंट नहीं देगा तो आपको क्या होगा, सिविल में प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट बार अगर आप आएंगे तो आपको फाइनेंस नहीं भी मिलेगा। ফাইনেন্সৰ লগত ৰিলেশ্যনটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখিব। আপোনালোকে তাত জেদ ধৰি লাভ নাই, এই ফাইনেন্সে কি কৰে কৰিব, মই চাই ল'ম দিয়ক ফাইনেন্সক, সেইটো কৰি লাভ নাই। পিছৰ পৰা কি হ'ব, আপোনাৰ লোন নাপায়। সেইকাৰণে ফাইনেন্সৰ লগত আপোনালোকে ৰিলেশ্যনটো ভাল কৰক, সময়মতে EMI দিয়ক। যিটো EMI আছে সেইমতে আপুনি কেলকুলেশ্যন কৰক। যেইকেইটা বছৰ আছে, ধৰি লওক 4 বছৰমান লৈছে আপুনি, 4টা বছৰ আপোনালোকে ভালকৈ মানে EMIটো দিয়ক, যাতে আপোনালোকৰ মানে গাড়ীটো টানি লৈ নাযায়। সেইটো কথা আমি সদায় ক'ব, যাতে আপোনালোকৰ বিজনেছটো ভাল হয়। বিজনেছ ভাল হ'লে আৰু গাড়ী কিনিব আপুনি। তো আপোনাৰ যাত্ৰা শুভ হওক। খুব ভাল লাগিল কথা পাতি, আৰু আহক আৰু আপোনাৰ জেগাত ক'ব এনেকুৱা জেগাত আছে গাড়ী পায়। ধন্যবাদ।